अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 151 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड के आगाज में हुसैन पाशा को याद आता है कि पारवस ने उनसे कहा था कि वो तोपे ब्लैक सी की तरफ नफ्स होनी चाहिए ताकि इस्तांबुल आने वाला जहाज जिसमें यहूदी और उनके तमाम लश्कर को तबाह किया जा सके। तो ये सोचने के बाद हुसैन पाशा सुल्तान से कहते हैं कि मेरे ख्याल के मुताबिक चनाक की तरफ हमारी दीवारें ही काफी हैं, लेकिन रूस की तरफ से हमें बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए हमें तोपे वहां पर नफ्स करनी चाहिए। यह सुनने के बाद सुल्तान भी कहते हैं कि हुसैन पाशा दुरुस्त कह रहे हैं। फिर सुल्तान पूछते हैं कि चनाक के किले की क्या सूरत हाल है, जिस पर उस्मान पाशा कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है सुल्तान, पुराने हथियार वहां पर नफ्स हैं। तो सुल्तान कहते हैं कि चनाक किला बहुत ज्यादा हमारे लिए अहम है, वो पाए तख्त का एक दरवाजा है, इसलिए अगर उसकी हिफाजत को यकीनी बना लिया जाए तो ऐसे हमारे दुश्मन की उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। फिर महमूद पाशा कहते हैं कि आपका मशवरा फिर ये है कि तोपों को चनाक में ही नफ्स किया जाए। तो सुल्तान जवाबन कहते हैं नहीं, जिस तरह हमने चनाक किले को अंग्रेजों के मुकाबले में मजबूत किया हुआ है, इसी तरह हम शुमाली महाज को भी मजबूत बनाएंगे। फिर सुल्तान हुसैन पाशा से कहते हैं कि ये सब आपकी ही जिम्मेदारी है। इसी दौरान वहां पर मौजूद एक और पाशा कहते हैं सुल्तान, तोपों का रुख अगर रूस की तरफ होगा तो शायद उन्हें ये बात पसंद न आए, वो इस बात को हमारी धमकी समझेंगे। तो सुल्तान इस पर कहते हैं कि इस तख्त पर क्या रूसी बादशाह बैठा हुआ है, क्या हम वही करेंगे जो कि वो हमसे चाहेंगे। वो धमकी समझते हैं तो समझें, क्योंकि हम उन्हें ये धमकी ही दे रहे हैं। फिर महमूद पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, रेलवे मंसूबे में हम जर्मन के साथ किसी मुआहदे में नहीं पहुंच सके और शहंशाह विल्हम तेल के मामले में हमसे फायदा उठाना चाहते हैं, तो क्या इस मामले में आप किसी फैसले में पहुंच चुके हैं। यह सुनने के बाद सुल्तान बाकी पाशाओं से कहते हैं कि आप सब जा सकते हैं, इस मामले पर हम महमूद पाशा से कुछ बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ फहीमा खातून महल में आती है और उसे कमालुद्दीन पाशा मिलते हैं। तो वो उन्हें देखने के बाद सोचती है कि वो उन्हें खत दे दे, लेकिन वो खामोश रहती हैं और कमालुद्दीन पाशा को खतीजा सुल्तान का खत नहीं देती, क्योंकि इसी दौरान उन्हें बेदार सुल्तान की बातें याद आती हैं कि अगर आप खतीजा सुल्तान को किसी भी मसले से बचाना चाहती हैं तो वो आपको जो कुछ भी कहें आप मुझे बता दीजिएगा। और यही वजह होती है जिस वजह से वो कमालुद्दीन पाशा को खत नहीं देती। दूसरी तरफ दिलशाद सलीम पाशा से मिलती है और सलीम पाशा उसका हाल चाल पूछते हैं और पूछते हैं कि महल में आपका कैसा नया काम जा रहा है, जिस पर दिलशाद कहती है कि बहुत अच्छा, मैंने सारा काम सीख लिया है। तो सलीम पाशा कहते हैं कि यह तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, इस तरह तुम उस हर्जल से भी दूर रह सकोगी। तुम उससे हमेशा ही दूर रहने की कोशिश किया करो, वो जिस रास्ते पे हो तुम वो रास्ता ही बदल लिया करो। दूसरी तरफ मुराद मुस्कराता हुआ एहसन के पास जाता है और जाकर पूछता है कि कभी जविंजा जाना हुआ है आपका। तो एहसन इस पर जवाबन कहती है कि नहीं। तो मुराद कहते हैं कि आपको वहां पर जरूर जाना चाहिए, वहां से इस्तांबुल साफ साफ नजर आता है। फिर एहसन खामोश हो जाती है तो मुराद वहां से जाने लगता है। तो एहसन उसे आवाज लगाकर पूछती है कि हमें वैसे किस वक्त जाना चाहिए। मुराद मुस्कराते हुए कहता है कि सुबह के वक्त वहां का मंजर बहुत ही ज्यादा खुशगवार होता है। इधर दूसरी तरफ सुल्तान महमूद पाशा से कहते हैं कि रेलवे से मुतालिक जर्मन शहंशाह मुआहिदा नहीं करेंगे जब तक उन्हें तेल के मंसूबे में कुछ हासिल ना हो जाए। जिस पर महमूद पाशा कहते हैं तो हमें फिर क्या करना चाहिए, और साथ ही में एक तजवीज भी देते हैं कि हम विल्हम को एक जगह देते हैं और उससे कहते हैं कि इससे जो भी तेल निकले वो जर्मनी का होगा, लेकिन उस जगह से तेल निकलेगा ही नहीं, हम उसे सिर्फ पत्थर की जमीन देंगे। इस तरीके से हमारा तेल भी बच जाएगा और हमारा रेलवे का मंसूबा भी बन जाएगा। सुल्तान इस पर गुस्से से कहते हैं कि हम सुल्तान हैं पाशा, हम कोई फरेगी नहीं हैं। महमूद पाशा उनसे माजरत करते हैं और कहते हैं तो हमें सुल्तान फिर कोई जरूर हल तलाश करना होगा। तो सुल्तान कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। महमूद पाशा पूछते हैं क्या सुल्तान। सुल्तान कहते हैं कि मुआहिदे में हम कुछ शराइत रखेंगे। फिर महमूद पाशा से कहते हैं कि लिखिए, मैं सुल्तान अब्दुल हमीद कह रहा हूँ कि अगर रेल का मंसूबा सीरिया तक 4 साल में मुकम्मल हो जाए और उससे आगे बगदाद तक रेल की पटरी 2 सालों के अंदर बिछा दी जाए तो फिर तेल के मामलात का इख्तियार जर्मनी को दे दिया जाएगा। महमूद पाशा कहते हैं मतलब कि जब सफात में ये शराइत लिखी होंगी तो जर्मनी इसे कबूल कर लेगा, मगर जोग्राफी हालात से वो ला इल्म है और वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि उन्हें कैसी कैसी मुश्किलात का सामना होगा। दूसरी तरफ रशियन सफीर पारवस के पास आया हुआ
ہوتا ہے اور آकर اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑا عسکری معاہدہ ہوا ہے۔ تو پاروس جواباً کہتا ہے جی ہاں، کیا تمہیں پتا ہے کہ جو توپیں سلطان کو تحفے میں ملی ہیں وہ کہاں پر نفذ کی جائیں گی؟ رشین سفیر جواباً کہتا ہے جی ہاں، مجھے اندازہ ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر لگانے کے بعد دشمن کو ڈرایا جا سکے، میرے خیال سے چناب قلعے پہ۔ پاروس جواباً کہتا ہے نہیں، سریر میں منتقل کیا جا رہا ہے ان توپوں کو۔ عبدالحمید رشیا کو دھمکی دے رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد رشین سفیر حیران اور پریشان ہوتا ہے اور ایک دم سے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف فہیمہ ختیجہ سلطان کا خط لے کر بیدار سلطان کے پاس پہنچتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ختیجہ سلطان نے یہ خط مجھے کمال الدین پاشا کو دینے کے لیے کہا۔ تو بیدار سلطان وہ خط پڑھتی ہیں اور پڑھنے کے بعد کہتی ہیں کہ یہ خط آپ کمال الدین پاشا کو دے دیجئے اور آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اس معاملے کو خود ہی دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف تحسین پاشا سلطان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اتنا جلدی کیسے پتہ چل گیا۔ تو سلطان کہتے ہیں کہ ہمارا ہر دشمن ہماری صفوں میں موجود غدار کو ہی تلاش کر کے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں کہ اس سفیر کو بلائیے۔ پھر رشین سفیر آتا ہے اور سلطان سے آ کر کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عثمانیہ نے توپیں رشیا کی طرف نفذ کی ہیں۔ یہ سننے کے بعد سلطان ایک دم سے غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ توپیں ہم نے کس طرف نفذ کرنی ہے، وہ ہماری سرزمینیں ہیں اور ہماری توپیں ہیں، ہم جو چاہے کریں۔ پھر سلطان اس سفیر کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ سفیر کے جانے کے بعد تحسین پاشا سلطان سے کہتے ہیں سلطان کوئی سختی زیادہ نہیں ہو گئی، آپ نے اسے اس کی بات تک مکمل نہیں کرنے دی۔ تو سلطان جواباً کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہی بات سمجھتے ہیں، یہ سازشوں کو سیاست سمجھتے ہیں، ہمارا دور بہت ہی زیادہ کٹھن ہے، یہ بالکل بھی ویسا دور نہیں جیسا کہ سلطان سلیم اور سلطان سلیمان کا تھا، ان کا دور ہم سے بہت ہی زیادہ مختلف تھا، کاش ہم بھی اسی دور میں ہوتے، فتح کی شمع روشن ہوتی، ہم میدان جنگ میں ہوتے، ہم بے حانک خواب دیکھنے کی بجائے فتح کے خواب دیکھتے۔ جس پر تحسین پاشا کہتے ہیں کاش سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں پیٹرسبرگ میں ہمارے سفیر سے کہیں کہ روس کے بادشاہ سے دھمکی کے لیے تیار رہیں، روسی سفیر جو کہ ہمیں یہاں پر دھمکی دینے کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے بولنے نہیں دیا، اس لیے وہ وہاں پر اسے دھمکی دیں گے۔ ادھر دوسری طرف فہیمہ سلطان کمال الدین کے آفس میں جاتی ہیں تو وہیں پر واصف بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں فہیمہ سلطان خیریت تو ہے؟ تو فہیمہ سلطان وہ خط دینے کے بجائے واصف سے کہتی ہیں کہ ختیجہ سلطان کی طبیعت کچھ خراب ہے، کہ آپ انہیں کھلی فضا میں لے کر جا سکتے ہیں؟ تو واصف مسکراتے ہوئے کہتے ہیں جی بالکل، کیوں نہیں۔ پھر فہیمہ سلطان وہ خط کمال الدین کی طرف پھینک دیتی ہیں اور کمال الدین دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف عزت پاشا محمود پاشا سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ان سے جا کر کہتے ہیں پاشا میں نے آپ سے ایک خاص موضوع پر بات چیت کرنی ہے۔ تو محمود پاشا ان سے کہتے ہیں کہیے۔ عزت پاشا بتاتے ہیں کہ جرمن دوستوں نے مجھے ایک بہت بڑی رقم کی پیشکش کی ہے، وہ ریل کے منصوبے میں مدد چاہتے ہیں۔ محمود پاشا پوچھتے ہیں آپ نے ان سے کیا کہا؟ تو عزت پاشا بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے معذرت کر لی، میں نے ان سے کہا کہ میں ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ تو محمود پاشا کہتے ہیں کمال ہے، عزت پاشا جو کہ رشوت لیتے تھے انہوں نے آج رشوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جس پر عزت پاشا کہتے ہیں کہ پاشا یہ سب مناسب نہیں۔ تو محمود پاشا کہتے ہیں کہ میں نے خود آپ کو باغ میں رشوت لیتے ہوئے دیکھا۔ تو عزت پاشا کہتے ہیں کہ وہ طلبہ کے لیے مدد ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ آپ ایک بچے کی مدد کرتے ہیں اور اتنی بڑی رقم لیتے ہیں۔ جس پر عزت پاشا کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا تھا پاشا، اور آپ میرے ساتھ رشوت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔